नंबर दिवपाक लायला हांव सांगता माझे एलिगेशन ताचेर दिवपाक लायला ताणें नंबर दिल्लीकाराक हो कोण गोंयकार ते व्हडले गोंय राखपाचे हें करता लोकांक फक्त पिशे करता तुमकां आतां सांगता तो इतलो बडायो मारता पळय आज आजोशी म्हणटोर ताची पंचायत न्ही ताणें आज कितें केलें दिल्लीकाराक नंबर दिवंक लायला तोय बेकायदेशीर ताणें सांगचें ना म्हणून आपणें दिवंक लावना हांव तुका डॉक्युमेंट घेवन उलयतां ताणें EHN नंबर एमर्जन्सी हाऊस नंबर जो आसता तो दिल्लीकाराक दिवपाक लायला आज तो कित्याक हात वयर काडले आपूण त्या पंचायतीक सपोर्ट करता म्हणून आज ताणें उत्तर दिवपाक जाय कित्याक जालें आपूण तो रिवोक करतलो एक उत्तर दिवपाक जाय काय ना तो कसो पळयता हांगा क्लियर कट बरयल्लें आसा एप्लिकेशन फॉर असेसमेंट ऑफ टॅक्स ऑन अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर हो खंयचो हे एंटरप्राइजीस खंयचे हे दिल्ली साऊथ दिल्ली तुम्ही हे पळोवंक शकता आज ताणें थंय पंचायतीच्या दारान बसून तो रिवोक करून घेवंक जाय आज कित्याक तो थंय उलयना हाजेर कित्याक उलयना नाका जाल्ले फायजलपणां उलयता ही फायजलपणां न्ही तो लोकांक हें करूंक शकता ताची शेजाराक प्रोजेक्ट करता उलय मरे ताचेर कायदेशीर ओके काय म्हणना आमी बेकायदेशीर कशें तुवें करून दिली दिल्लीकाराक फाटल्या दारांसून एंट्रीक दिता ताणें 6.5 लाख करून थंय लायट हाडल्या कित्याक हाडल्या आनी तूं तोंड कित्याक धापून ओगया कारण तुजो प्लॉट त्या सायडीक आसा तुमचे थंय बाटबॅस थंय आसा आनी ताका बेनिफीट मेळपाक लागून पारपळी कडेन ताणें हो नंबर दिवपाक लायला हांव सांगता म्हाजें एलिगेशन ताचेर दिवपाक लायला ताणें नंबर दिल्लीकाराक हो पळय हो डॉक्युमेंट हो कसो ताणें अनऑथरायज्ड दिवपाक लायला हाजेर कित्याक तो उलयना ह्याचेर कित्याक उलयना तो एक शब्द काडिना कित्याक हो कोण गोंयकार ते व्हडले गोंय राखपाचे हें करता लोकांक फक्त पिशे करता जर कोण पोटाक लागता पळय ताका मिसगायड करता दुसरे कडेन डायवर्ट करता बट हाजेर तो आवाज कित्याक काडिना हाजेर तो उत्तर कितें दिता आमकां पळोवपाक जाय पयर तरुण भारतांत हीच बातमी आयल्या 2 दीस पयलीं ताचेर कित्याक उलोवना ताणें प्रेस घेवना ना आमी सपोर्ट काडलो म्हणजे जालें तूं जबाबदार तुवें पयलीं नाजायज संबंद दवरले मागीर भुरगो जल्माक आयलो म्हणजे ताजो बापूय कोण तो सांगपाक जायना आतां तूं हात वयर काडले म्हणून जाता बरें तो गोंय बरो लोकांक सांगता हें रिवोक कर तें रिवोक कर हें करून दाखय मरे तूं हें कित्याक करून दाखयता तुवें एलिगेशन केलें की तेणें डायरेक्शन दिलें म्हणटे नंबर दिवपाक कोणाक डायरेक्शन दिलें पण नाल्यार तो ओगी कित्याक आसा ताणें डायरेक्शन दिवं नाल्यार तो अजून पर्यंत कित्याक आवाज करना येदी व्हडली बातमी येता तरुण भारताचेर तो कित्याक उलयना हाजेर ताणें जर ना जाल्यार ताणें उलोवचें हाजेर करून दाखोवचें हय अवश्य ताजीच थंय आसा रुलींग पंचायत स्मार्ट विलेज करता म्हणटालो ती ताजेर न्ही आज पर्यंत ताणें कसलेंच प्रगती पुस्तक प्रिंट केल्लें ना तो सांगतालो न्ही आपूण 6 म्हयन्यांत प्रगती पुस्तक करतलो आपलें आज पर्यंत कितें केलां एक तरी केन्ना छापलां एक केन्ना तरी छापलेलें तें बी दिवले पेटयता तें दाखयल्लें नाल्ल फोडटा तें आनी कांय ना खंयचें काम ना कांय ना ताणें दाखोवचें न्ही ह्या हितून ह्या प्रकरणात कितें करप्शन आहा तुमकां दिसता तुमचे हाऊस नंबर आसतलेंच जाल्यार नाल्यार तो ओगी कित्याक तो आवाज कित्याक काडिना कुडका बांबोळी पंचायती भायर बसलो तो हांगा कित्याक बसता बसूना तुमी सांगा बसूना जाल्यार म्हणजे ती पंचायत वेगळी आनी ही पंचायत वेगळी कायदे वेगळे आसता कायदो एकूच आसूंक जाय न्ही शेवटी हो दिल्लीचोच न्ही हो कोण तेय बी कसलो EHN जो घरान कोणी भाव भावाची झगडी जाता जाल्यार ताका दिव येता एक कित्याक तूं बाबा सेपरेट लायट मिटर घे तूं सेपरेट बील भर बायलांची झगडी जाता हाका TCPन धाडूं जाय आसलो मरे तूं एप्रुवल हाड म्हणून हेल्थाची हाड म्हणून कित्याक धाडलो ना हाजेर कित्याक उलयना तो